Habot ngan selebrasyon han 2026 National Women's Month, gintagan hinda kong importansya han Eastern Samar Police Provincial Office ang papel ngan sakripisyo han kababayinan hasulod han serbisyo. Pinaagan liderato ni Lieutenant Colonel Ernesto R. Macasil, Provincial Director han ESPPO, malinang puso na gindumaran aktibidad nga may tema nga Bida si Juana, Medical Check-up and Wellness Activity. Niyan ini hatong Marso 25 tuig 2026. Ini nga selebrasyon ay nagtutuyo pagpakusog han physical, mental, and spiritual nga aspeto han mga Juana in uniform. Agon magpabilin hira nga epektibo, hayra kada tagsa nga mga misyon para han seguridad han probinsya. Nag-abri ang programa pinaagin usa nga makahulugan nga hirohimang raw may tungod han panlawas. Pinangunahan ini ni Dr. Celedonia Alvor, tika nga local nga rural health unit. Kundiin gindiscuss dito ang mga sensitibo ng mga importante nga topiko sugod ang family planning ng paglikay han cervical cancer. May ada gihapon actual nga medical nga serbisyo. Damo nga mga female personnel ang nag-undergo han visual inspection with acetic acid examination. Dito ini ha ESPPO Medical and Dental Office. Ini nga screening indako nga bulig agud makita o ma-detect hinsayo kung ano man itong mga kakurian na panlawas han kababayinan. Agud naman matagalhin pahuway ang mga lawas kan huna-huna tikan era mabugat nga trabaho ha kampo, nagkamay-ada gihapon hin wellness session ha ESPPO covered court. Libre nga manicure and pedicure ang ginhatag para ngadtuhan mga female personnel han ESPPO. Usa nga simple kundi epektibo nga pamaagi han self-care ngan pagpamper han ira ka lugaringon. Nagkamay-ada gihapon usa nga budol fight. Ini nga tradisyon han mga pulis ay nagserbi nga dalan agon mas mapakusog pa ang ira ka maradiri. Ubod ang mga female personnel hara Lieutenant Colonel Macasil, Lieutenant Colonel Romel N. Sisista, nga Lieutenant Colonel Sabino Q. Araneta Jr. nga nagpakitan era suporta ngan pagkilala han kontribusyon han mga kababayinan ha ira unit. Diril a physical wellness ang gintagan hindoon han ESPPO, kundi pati na ang spiritual nga aspeto. Gindumaran usa nga Holy Blue Mass sa Our Lady of Perpetual Help Chapel sa Cubhan Campo. Nagkaurusan mga opisyal ng personnel hapag kampo agud magpasalamat han mga grasya ngan mga Rohingya hayra padayon nga pagserbisyo. Tigang dira syudad han Borongan, Julius Gilbert Malian, Eastern Samar News Service.